sa daang tao padangga. Patubalani sa gugma, sa daan tao palangga. Patubalani sa gugma, sa daan tao palangga. Sa subo, ang matahulong nararapat sa unang mga misyonero, sa usang balay hipanan, kanila ikaw nagpakipag-iwan sa iyong lupa. Tuhan, ikaw isimba ni atong mga kaharian, sa kanalang katawan, sa mga punuan nila, kaysa pagtanaw kanimo, Kristiyanos, sila nahimo. Kanamo baloy kaupang, makanimo nang ilaban. Kanamo baloy kaupang, makanimo nang ilaban.
Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Maigsoon ata sa atong tulumanon nga atong katinawan sa pagtuong Katoliko. Dunay panultihon sa kaalam nagingon, non potest esse diuturnum, cui non subis veritas. No reason can be lasting when truth does not rule. Way pangatarungan nga mulungtad kunwa sa kamatuoran ni pasukan. Mo'y sukaranan sa kamatuoran o patakaran sa Diyos ang kamatuoran. Kaya ang Diyos Amahan, kamatuoran, si Kristo, kamatuoran, o ang iyang mga puong kamatuoran. Ang iglesyang itukod ni Kristo mong haldiki o patukuranan sa kamatuoran. Nasa 1 Timoteo 3:15, o ang kamatuoran makaluwas kung kini atong pagatumanon. Maigso nagdapit kami kananyo ng atong tulumanon, ng atong katinawan sa pagtuong Katoliko. Una, salamat sa itong gamhanang Diyos nga naghatag na itong kaygayonan nga makatamod, makasubay o naningwa ta pagsunod sa iyang tuhing pulong ng kamatuoran. Salamat sa Diyos, naglamdag sa Espiritu Santo. Salamat sa siyang anak nga magluluwas, Yahshua o Jesus nga atong Ginoong manunubos o ang Espiritu Santo o kasab ang pangaliupo ni Birhen Maria atong inahan. Atong pasalamatan kadagkuan sa atong simbahan, ang atong Santo Papa Pope Francis nga mapabisanon may nampuon. Ang atong Arsobispo sa Sugbo, iyang Ekscelensya Jose Serafia Palma, kanunay nagtukaw sa pagampo, pagbuhat para pagtigom sa katawhan sa Dios, kamusalig sa iyang panalangin, iyang magpagsuway, bisan sa kusukusos katalagman, ang kamot nga nagkusukuso na higugma kanato. Salamat sa ta sa mga obispo nga ni Abag, ni Arsobispo Jose Serafia Palma, sila si Bishop Antonio Reñola, Bishop Emilio Bataclan, Bishop Diodong Billones, o mga kaparian sa seminaryo sa monasteryo, o mga pares parokya nagatiman sa Makalag. Mga laiko, kimunguluhan Sister Fee Barino ang Commission on the Laity, mga laiko nga gihugpong, giagak aron sa pagpatumong sa paglihok sa krusada sa evangelization. Maigsoon ato sa pasalamat, special kayo, kanto ni Brad Dodong Limtsua, ang atong presidente sa Cebu Catholic Television Network, nga may alsag, may abaga sa mga tahas o pagpalambo sa Cebu Catholic Television Network. Yang kapi Pastor Dayan, na staffer sa Cebu Catholic Television Network. O guban na ito karon atong duha kay gala niya si Brad Rudy Racasa nga atong tigsambog, tigkusukuso o tigsangka sa mga tekstos Biblia. Na usahay makaingon ta katuhan ba kining Biblia o dili, pero kini makadasig na to sa dugang pagpalawom, pagtuon
sa lintungan na kahulugan sa buhing pulong si Diyos. Niyasad si Brad John Porca sa mga sharer sa Catholic faith. Kanya di ta maglangan ato na paminawon si Brad Rudy Racasa ang nganlan nato The Mysterious Mind regarding questioning the credibility of the Bible. Niya si Brad Rudy Racasa. Brad Rod, may hapon niya, may udto, may muntag. Salamat, Brad Sok, ug maayong hapon sa tanan natong viewers. Labi na gyud diha sa Barangay Ermita nila ni Genesis and Veronica Racasa, Winnie Miro ug ni Flore Abanto. Maayong paglangtaw kanatong tanan. Karon, Brad Sok, aritas malang kasulatan, Brad Sok, dinhi sa Job 36:23. Remember how great is God's power. He is the greatest teacher of all. Hinumdumi unsa kagamhanan ang Ginoo ug siya maoy labing maayong magtutudlo sa tanan. Job 36:23. Mga higala, klaro kayo nga ang Ginoo mo'y labing maayong magtutudlo sa tanan sa Job 36:23. Sa Mateo 6:8, sa maayong balita Biblia nagkanayon, ang inyong amahan nahibalo ng daan sa inyong gikinahanglan bisan gani sa dili pa kamo mangayo kaniya. Mateo 6:8, ang Ginoong Dios day nahibalo ng daan sa inyong gikinahanglan bisan gani ug di mo mangayo kaniya. Nahibaw na ang Ginoong Dios. Sa Genesis 6 tudling city, miingon ang Ginoo, laglagon ko ang tanang tao nga akong gibuhat, kay nagbasol ako nga gibuhat ko sila. Klaro kayo nga ang Ginoo nagbasol. Akong pangutana ani Brad Sok, unsa may buot ipasabot ini Brad Sok nga ang Ginoo nagbasol man sa iyang pagbuhat sa tao, ug ngano man palihog kuno kog patin-aw ani Brad Sok. Salamat kay Brad Rudy Racasa sa imong matulon-anon nga mga pagkutlo sa bilang kasulatan o pag-ukit kung paglugit sa tanghaga nining kahimtang sa Diyos kay una nindot nga mga teksto nga imong gipasiuna Job 36:23 nga ang Diyos labing gamhanan og hingpit nga magtutudlo kanato nga tao. Kaya hingpit magtutudlo og labi pag yung gamhanan. O sa San Mateo 6:8 imong gihamugat sad nga angay natong hatagan og gibugaton nga ang Dios nahibaw na sa atong mga gikinahanglan wa pagay nato pagayo. Muna nga gamay na litok sa lingwahe sa pagtuo pagsalig ihatag niya ang atong gipangayo kay nabawan niya daan kun angayan ta sa mga hatagan. Pero ang makalilibog kining teksto nga imong gigamit ulahi ang Mateo 6:7. No, Genesis 6:7 na yung Diyos laglagon ko ang tao. Nagbasol ko nga gihimo ang tao. So, kung naay po nga pagbasol, nagpasabot nga tunay pasiuna nga kasaypanan nga nahimo ang Diyos kaya nagbasol man. Kaya mahitabo ka nga ang Diyos magkahimog kasaypanan. Kung nato basahon ang unang teksto nga kung gamiton kining Deuteronomio 32:4. Kanaingon nga ang Diyos hingpit ang iyang mga paagi. Hingpit ang iyang dalan. Dili siya makasala. O dili siya masayo. Muna di makasa, di masayo pag hingpit iyang daan. Pero ang question mo ning gustong ukadyangon ni Brad Rudy Racasa ang tanghaga nga ningon man ang Ginoo laglagon ko ang katawhan, nagbasol ko nga gihimo ko ang tao. So nagiday sayo ang Ginoo kay nagbasol man. Muna usa ka butang nangayo ta sa exegesis. Ang exegesis usa ka pinulungan nga in English nga ang kahulugan, we are delving into the light behind the darkness of somewhat obstacle to our mind.
nga asbin ni siya pa ang exegesis sa kapaagi nga may bawaan na to ang kahulugan sa mga pulong sa Dios nga di makabuot sa atong panghuna-huna tungod sa naghawid ug nagali nga gabon o panganod sa kangit-ngit sa pagka may kinutuban sa atong pagsabot. Mo ni nga si Brother Rudy nangutana ka nato niya na. Sa akong ibasyon na nga ang Diyos hingpit nga pagi, hingpit nga dalan na niya, o siya dili makasala, o dili siya masayo. Niya isumpay na tong Numeros 23:19 nga ang Diyos dili tao nga magbasol, dili tao nga masayo, dili tao nga magbaka. So mo na ang ginganlan nato naa diha ang tanghaga. Why did God say that I repent that I made man? Basol ko nga gihimo ko ang tao, laglagon ko kay nagbasol nga gihimo niya ang tao. So unsa may sabot yan, sayop na Ginoo. Diya sa Biblia ang pong pagbasol ko nato nang ipahid o i-aplikar sa Dios. Sa Hebrewanon gingan nagnakam. Hebrew word of repentance, when it is attributed to God, Hebrew word is nakam. Dili na pagbasol nga nasayop ang Ginoo. Kung dili giusab sa Ginoo ang iyang pagtamod sa tao, kay ang tao miusab sa iyang dalan o paagi. Musagi buyon sa Ginoo ang pagpahaluna sa kausaban o pagtagad siyang kausaban sa tao. Dili kay ang Diyos mo'y nasayop. Ang tao nakasaha, pero nakita niya ang tao, may sibog siyang dautang buhat o mila siyang dautang buhat, manangingon ang Diyos, nagbasol. Pero ang sabutan na, ikiklaro na sa libro ni Jonas, Olohan 3:10. Sa libro ni Jonas o Jonas chapter 3 verse 10, nangingon, o gilantaw sa Diyos ang mga tao o nakita niya ang ilang kausaban. Nagikan sa kadautan ang tao mitulid sa ilang mga hiwi nga gawi og buhat o gibag-o nila ang ilang kinabuhi. Nakita sa Ginoo ang ilang kausaban. Busa gibasulan sa Diyos nga una-una ang pagsilot sa tao. Kaya nagbasol man ang tao, ang Diyos miusab siyang una-una o guwai hinayon ang pagpakanaog sa tao sa silot nga giandam niya. Muna nga ang pagbasol nga gisgutan niya, nakam, meaning God changes his attitude and trait of man because man himself changed his life from wickedness to righteousness. Muna nga si Adan ug si Eva sa pagpakasa, nakita ang ilang hingpit nga kaguol ug pagbasol sa ilang himo batok sa Dios. Muna ang Ginoo sa adayon nga pagkatubang ni sa Dios yawa, ibutang ko ang away kanimo Satanas ug sa babae, ikaw magapahipli siyang kiting, ikaw mosamad siyang kiting, o ang babae magadugmok sa imong uo tungod sa binhi nga naa kaniya. The woman is Mary, not Eve, and the seed that is mentioned is Christ. Nasa Galatia 3:16, the only seed that is mentioned, Christ himself is the seed, everlasting seed. Mao na nga ang puong nga pagbasol gisgutan diha dili po sabot nga ang Ginoo na sayop nasipyat mo na nagbasol. Ang puong nakham nagalugan giusab sa Dios ang pagtamod sa tao, paagi pagtagad sa tao, kay ang tao mismo na usab siyang pugalingon. Dili kay ang Dios na sayop o nasipyat siya mga buhat. Mao nang exegesis. Ay exegesis bot pasabot nga ang katinawan o kahulugan sa puong nga wala nato masabti, sa puong nga nakapalibog nato, nga nganong magbasol man ang Ginoo, nga di maday siya masayop ug di makasaha, hingpit man iyang paagi. So mo nang i-explicar sa balang kasulatan,
and it surfaces the fact that there is a special word in Hebrew regarding repent or repentance, that is nakam. Yusab sa Ginoo ang pagtamod sa tao, kaya ang tao nagbago siyang kaugalingon. Muna itong tubag sa nindo tumay pangutana ni Brad Rudy, salamat ta sa iyang kaalam. Muna ato dahil paminahon gayon nga to sa higala si Brad John Purka nga pilabihang kugihanas pag suroy sangyaw init kayo tamas ginhawa niya gumotor taliwa sa nagdagiting nga kainit niya pagbahuway nino mo tunga sa galon nga bugnaw nga tubig ang resulta paggaw nga ito tingog karon. To paminahon Brad John Purka. Dahil salamat Brad Chok, bisig paggaw ta niya. Salamat gyapon tas Ginoo niya. Ang atong wago dito nga apil sa Bible study karong Bernes, manumpa sila tubangan sa ilang padikura dito sa Marigundo, no, karong Bernes. Kay pista silang chapel niya idungan pud ang ilang paghural sa bag-o nga naapil sa atong Bible study dito. Nga ang akong pangutana Brad Chok, may tungod nining si Kristo may panag-ingnan. Dias Mateo 3:11 nga to 6 nga nag-ingon nga si Kristo dako nang gibunyagan 30 na may edad. Nga man ang Katoliko wa man manundog sa itudlo ni Kristo nga si Kristo dako nang gibunyagan. Unsa man ito'y katuba ganing mga yanong pangutana Brad Chok, pero makapalibog na to nga naa na ni pagbunyag og bata. Si Jesus diyang miduol ni San Juan Bautista kaya magpabunyag siya ni taklit dayon og tubag si San Juan Bautista nga no, I should not baptize you, but the opposite you do baptize me. Dili ko mubunyag kanimo maestro, ako imo angay bunyagan. Kaya di magay ko tako sa paghubad o pag-ayaw sa liston si mo chinilas. Ang atong Ginoo mitubag dayon ni Juan Bautista, pasagdi Juan, tumano na to ang pagkamatarong. We shall do justice to God. Kay mao lagi nga mingon sa si Juan Bautista nga akong bunyag tubig, nga akong bunyag paghinulsol sa sala. Pero unsa may hinulsolan ni Kristo nga sala nga wa masaysa, hingpit man nga si Kristo way buling, walay man sa Agnus Dei quitulit peccata mundi, ang kordero sa Dios nga nagwagtang sa sala sa kalibutan, hingpit way man sa walay sala. O sa namalipat si Juan Bautista, ang wahi kanako pero naguna pa kanako, magabunyag ka ninyo sa Espiritu Santo kalayo. O kini mao ang kordero sa Dios, kini mo si Kristo amuhatag ka nato kaninyo sa hingpit nga bunyag. Mao na nga nagpabunyag si Jesus ug si Juan Bautista wa kabalibad. Kay kinsa may makabalibad sa kamatuoran o katarungan nga di masayop si Kristo man, we shall somewhat obey what is justice. Kay sa Isaiah 11:1 gitagna nga ang manunubos kun muanhin na ito na public revelation, public manifestation that the Holy Spirit shall come upon him, nga mukunsad ang Espiritu Santo kaniya. Mana sa Isaiah kapitulo 11:1 nga ang manunubos kun Mesiyas kun moabot na kunsaran Espiritu Santo. Nahitabo pagpabunyag ni Kristo, mikunsad ang Espiritu Santo sama sa dagway sa lampati. O gikan sa langit na dungog ni San Juan Bautista ug ang mga tao, ang tingog sa Dios naging kini si Jesus nga akong anak nga pinangga, pamati kamo kaniya, ako adunay kalipay, siya akong anak nga pinangga. Dungog sa mga tao ang kamatuuran nga si Jesus anak sa Dios. Ang kamatuuran
nga makapahimuot sa langit nga amahan ang gihimo ni Jesus. Because that was really the justification that Christ mentioned, that the prophecy of Isaiah shall be fulfilled, matuman ang gisulti ni Isaias. Unya, sa hinabo nagpadayag sa usa ka dagkong doktrina sa Ginoo diha sa Biblia, nga there are three divine persons. Sa langit na dungog ang tingog ni Yahweh ang Diyos Amahan. Yang Espiritu Santo may pikunsad o gusab ang anak niya sa sapa sordan, the three divine persons. Unya, kipakita sa ni Jesus ang usa ka timos nga panigingnan nga mao ang kamapabsanon sa sugo sa Dios. Dili kay siya nagpabunyag kay duna siya sa kay wa man siya sa kundi ang pagpaybaw kanato nga we should obey the will of God. If that very obedience could manifest the holiness of God, sanctification of God para kanato. Mao na atong tubag sa may pangutanan ni Brad John Porca anong nagpabunyag si Jesus nga dako na o man siya sa, pero si Jesus siyang bunyag yapil niya ang bata. Kani yung si Jesus gawas ang tao matao pag-usab sa tubig ug sa espiritu, di siya kasud sa langit. O sa San Juan 16:21 ningon si San Juan nga gipamulong ni Kristo nga bata tao. Ang usa ka babaeng magbati manganak bati og kasakit kangulngol sa pagpanganak. Pero katawo na sa bata nga usa ka tawo malimot ang inahan sa kasakit pagpanganak. Kay natao ang usa ka bata nga usa ka tawo. Usa ang bata tao. Usa apil ni Jesus pagpunyag. Gawas ang tao apil ang bata mabunyagan dili kasud sa langit. Galatians 3:27 ang gibunyagan sa ngalan ni Kristo, nagsulob ni Kristo. Di modo katong wa pa mabunyag wa pa magsulob ni Kristo. Para nga sa bunyag ni Kristo sa bagong tugon apil ang bata matud pa San Pedro. Kamo mga dagko maghinulsol mo magpabunyag aron makadawat mo sa Espiritu Santo, makadawat mo sa pasaylo. Pero kining sa ara di lang alang kaninyo sa inyong kabataan. Apil ang bata. Sa buhat 2:28-29. Muna itong tubag sa may pagkutanas to higala Brad John Porca niya kining ato sang patiwason si Brad Rudy iduna ni importanteng ikaduha niya pagkutanan. Brad Rudy. Daghang salamat sa ikadawang higayong Bradsog niya. Dito lang kus kasulatan Bradsog dinhi sa Kaalam 1:14. God created everything so that it might continue to exist. And everything He created is wholesome good. Gibuhat sa Dios ang tanan aron magpadayon kini ug ang tanang butang ay ang gibuhat maayo. Sa Efeso 1:7 sa mayong balita Biblia nagkanayon kay naluwas kita tungod sa kamatayon ni Kristo dito sa krus ug napasaylo na ang atong mga sala. Sa Hebreanon 12:6 disiplinahon sa Dios ang tanan nga iyang gigugma, kastiguhon sa Dios ang tanan nga iyang anak nga iyang giila. Ang akong pangutana Bradsog, nganong disiplinahon man sa Dios ang tanang tao nga iyang higugma Bradsog, unsa may buti pasabot ani Bradsog? Ay buot sabot na Brad Rudy kay matud pa dungan sa pagkatao sa tao gi kaluhaan ta o unudnon nga agda o masinupakon nga pagbati magdahon nga influensya sa gahom siyawa. Mo nang matong mabasa sa balang kasulatan sa Salmo 58:3. Kana katawo sa bata kuyog na kaniya ang iyang ginganlan og mga tinguha hilig nga masupak sa kabuoton sa Ginoo. Gawas so sa ka-exemption about Mother Mary nga gipuno Espiritu Santo dito pa siya stiyan siyang inahan sa taana. Muna magtubo ang bata nga makita nato nga masupilon, masinubakon o mao na nga ang tao ang atong palibot na kinahanglan nga mohimo sa kutos mahimo nga pagdisiplina sa bata uban gyapon ang gugma tinguha tinabangan si grasya sa Ginoo nga ang bata nga masinupilon magtubo nga giguyod sa influence of satanic power nga grasya sa Ginoo muilog o mutultol sa batanon sa giyas ginikanan
sa kinabuhis pagkabuutan. That is reality. Nga kinahanglan makabantay din ta nga bata sa gamay-gamay pag upang nakatun-klitok doon na makita nato nga kining magahion o masinupakon nga attitude batok sa ginikanan. So disiplina ikinahanglan nato o matag usa mo makabansay pinagi sa atong may panikingnan, labi na sa pagampo, makita sa mga bata, pagsimba nga masunod sa ginikanan. Salamat kay Brother Roden ya kining doon na po tayo daghang pangutana nga matubag pero ato sang lantaon kining hinungdanon kay pahibaw karon dayon. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Ako si Mr. Rudy Romares, electrical subcontractor ng maong building. Ani adto nga wala pa kong mugamit ug ko'y sakit akong tuhod, iglakaw na ko. Akong mga lutaha, no? Labi na gikan ta sa overtime. Di sa ko ganahan mo kaon, nindot na ang resulta kay karon mo agi ta sa rampa diha, no? Maglakaw ra jud ko. Mga batan-on nga mauwahi na kong lakaw kay kusog na ko mulakaw tungod sa paggamit nako sa koy. So ay mo gamit sa koy kay nindot kay resulta. Daghang kay salamat sa koy. Herbal capsule, barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. Heal me, O Lord, and I will be healed. For you are the one I praise. You are the one I praise. Sing it with me. Maisun balik ta sa atong tulumanon nga atong katinawan sa pagtuong Katoliko. May panutihon sa kinaan nel boletum ni si precognitum. Dili ta makaigugmas paghimo sa pagmahal, paghigugmas sa kapagkamaong wala to ibaway. Ug di ta makabansay sa tinuhuan nga watay kasayuran. Mao na nga atong pagtuon, nga atong paghangad sa magtutudlo. Isaiah 54:13, siya gihapon ng Diyos, ang labing mayong magtutudlo kanato. Apan ang Ginoo siyang paagis kalibutan, naghatag siyang mga kahimanan, instrumentos mga patriarka, mga propeta, sa katapusan instrumento siyang anak na si Jesus o
sa mga tinunan niyang gihumong ngayon lang natong simbahan nga magpadayon sa pagpanudlo. Manyauban ka na to, habig sa kunto diya si Carlo Badenas, usa sa mga sharer sa Catholic Charismatic Youth Groups, o sa kunto si sawan ako si Brad George Torifel, usa sa naila na tinamod na maminaw sa mga argumento sa Plaza Independencia o makamausan nga mapailob sa mga panultihon nga di kay mayo pero may sad siya mopambil. Next na itong paminawon si Carlo Badenas paguna. Daghang salamat Brad Sok ug mayong hapon ug may gabi aga nining atong mabtan nining atong tulumanon ang katinawan sa pagtuong Katoliko. Unya Brad Sok, sa di pa ko mangutana Brad Sok, greetings na ko kanunay sa atong kauban sa CFD, si Brad Michael Cabonilas ug labi na ni Brad Mario Agbo sa taga Cordoba. Ug kanimo Brad Herms Luwina taga Calbayog Samar. Maayong pagtan-aw sa atong live streaming. Brad Sok, ang ako pangutana Brad Sok, bahin ining giingon sa mga Seventh-day Adventist nga ang ato ko nung Santo Papa sa Roma mao ang puli o ilis sa Dios dinhi sa yuta. Ug mao dinhi ang katubanan Brad Sok sa gisgutan dito sa Biblia nga mao ang taong yawanon. Ilang gibasa Brad Sok kining doktrina Kristiyana Brad Sok pahina 33. Akong basa Brad Sok nagkanayon dinhi. Ang Santa Iglesia Katolika mao ang katilingban sa mga binunyagan nga tanan nga miila sa Santo Papa sa Roma nga ilis ni Kristo dinhi sa yuta. Dinhi Brad Sok sa atong doktrina Kristiyana nga ilang gitudlo nga ang atong Papa sa Roma ilis ni Kristo dinhi sa yuta. Unya kung basahon nato ang Biblia Brad Sok, tin-aw kay Brad Sok nag-ingon dinhi sa ikaduhang Tesalonica 2:4. Siya nga nagabatok ug nagatuboy sa iyang kaugalingon, batok sa tanan nga ginganlag Dios. Kung ginasimbas pagkaagi, magalingkod siya sa templo sa Dios ug magapasundayag sa iyang kaugalingon, ingon nga Dios. Dinhi Brad Sok, sa Biblia gitagna ni Apostol Pablo nga dunay taong yawanon nya musod sa templo unya magpasundayag siya sa iyang kaugalingon nga siya Dios. Matud pa sa atong mga kaigsuonan nga mga Seventh-day Adventist Brad Sok nga ang one ay laing katumanan niini mao ang atong Santo Papa sa Roma, kay wala na may lain Brad Sok nga miangkon nga sila ilis ni Kristo din sa yuta ang Papa ra sa Roma. Paliho ko og pagpatinawan ni Brad Sok. Sayon kayo ang paghimo sa pinulungan, pagmoreno, pagbatikos, pagdaot, pagpasipa sa butang gawa na ito masayre. Na nasa Judas Tadio Kapitulo 1, versikulo 9, damnon kod non intelecon. Kahimo silang mapangahason nga pagpasipala sa butang gawa nila masayre. Ang Ginoo nagtudlo nga doon nag-ilis niya sa pagka-amahan, isip, usa ka pare, may muilis kaniya o gitudlo nga siya muhimo gyud og ilis kaniya. Ato na mabasa sa Leviticus 16:12. Og ang pare pagadihugan og nga pagapanalanginan aron mahimo siya nga ilis sa iyang amahan, magahimos pagtabon sa sala o magabiste siya sa biste nga lino bisan nga biste nga balaan. Pare ang gisgutan nga may mong ilis sa Diyos amahan sa iyang pagkapare, ang amahan langit nun nga pare, o dunay mo ilis kaniya nga magahimo sa pagtabon sa sala. But sa doon na siya ay ministry of reconciliation, ang pagpakiguli o pagpahiluna sa tao aron mapasaylo ang kasalanan sa tao. Ato na yung mabasa sa Josue 7:9 nga si Zacarias ang labaw nga pare maingon akan nakasaka. Isugin nga ni kanako ang imong mga sala og mao ning imong pagkumpisal sa Dios. So asa isugid ang sala ngadto sa pare aron ang pare makatag og lamdag giya
nga ang bawog o hiwi nga daan sa katawo matulid pinagi sa may sulon nga pakiguli sa tao ngadto sa Dios, pero pinagis pare mo nang mabasa nato sa Josué 7:9 aka nakasaka isugid ka ng imong mga sala nga rin kanako kay mo nang imong pagkumpisal ngadto sa Dios. So kung gusto ta mo sugid sa pagkumpisal sa Dios, agi na to pare kay sa Salmos 6 versikulo 9, dili nato sugiran ang Dios sa atong sala kay tanan nga tinago sa atong kinabuhi na ibawaan sa Dios. O sa ato isugid pare, ang tuyo mo ang paghatag o admonition, mga pagtulid sa hiwi nga taras nato o paghatag o paglaom sa pasaylo sa atong sa 1 Corinto 5:18 mo gyapon gisultin San Pablo nga kami mga ministro nga pinialan sa Dios aron pagpasiguli sa mga tao ngadto sa Dios pinaagi sa buluhaton nga gihatag sa Ginoo kanamo. So kini mo ang sa kabutang nga tingali malabyan sa mga magbabasa sa kasulatan, meron na instrumentos Ginoo nga may mong ilis sa Dios sa buluhaton sa pagkapare magpasaylo sa sala. Unya ang description nga ilang gibasa dili muhaom ngadto sa Santo Papa kay usa ka tawo nga dili na mo ila og Dios og sa nagpuyo sa langit og mulingkod sa trono sa templo aron pagpaila nga siya Dios. Dili ang Santo Papa mo ikatumanan ni ana kay di man mo sakar kay ang hisgutan nga di mo tuog Diyos, ang Santo Papa mo tuog Diyos. Dili mo tuog sa mga nagpuyo sa langit, kaysa nagpuyo sa langit, ang mga anghel o mga santos. Ang simbahan, ang Santo Papa mo dilo sa pag-ilang nga dunay mga santos o nito nga dunay mga anghel nga magagiya ka nato. So, dili mo sakar ang ilang ingon nga ang Santo Papa maunang tao nga pasiatab o nagpasigarbo siyang gugalingon sa pagdaog sa komunismo sa Russia. Ang labawng presidente sa Russia sa tinuhuan nga way Diyos nga lang nagtinuhuan nga way Diyos kay gipalabiman lang pagtuo nga way Diyos kay sa dunay Diyos naghimog trono ang maong pangulo sa Russia nga usa ka komunismo nga pamunuan o gingon niya nga ako ang inyong Dios, dili ka ng inyong gituan nga tuwa sa langit nga wala makita. Kay kung piyongon niyo yung mata karon nayo piyong nga ng piyong pila ka gutlo moingon siya pagampo mo kalanon namo mas matag adlaw. Sabat sa mga tao pagbukas silang mga mata ang tanan nga mga nagtambong sa dakong rally sa Pangulo sa Russia, nagda ang gatusan ka mga tao puno sa tinapay nga mga bukag o basket. O tanaw, nakita ninyo nga naaday na inyong ipangayong pagkaon gikan ako. Akong Diyos. So that is the fulfillment of the prophecy nga muilog sa lingkuranan sa Diyos o mupaila nga siya Diyos mo ng nga the principle of atheistic communism. Nga ang ilang labaw mo isipon nga Diyos, dili ka ng Diyos nga wala na ito makita. So muna katumanan, dili ang atong Santo Papa. Sa kasayop, o sa kabalikwad, o sa kalalawam nga binisya, sabot ang ilang hulaggo o gihimo o sa kabalikwad sa tinuon. Kaya Santo Papa, nagtuo man og Diyos, ang ilang gisgutan nga tao nga anti-Diyos, di man mutuo og Diyos. Ang Santo Papa mutuo man nagawali kada adlaw may tungod sa pagtulunan sa Dios. So muna atong tubag nga damnon konnon intelligon sayon ang pagpasipala o pagbatikos sa kabutan nga wa na to masayri. Unya atong paminawon sa Brad George Turipil karon dayon. Salamat Brasok, may hapon kanimo niya, may hapon karong tanan nila binasa to mga televiewers nga kanunay nga nagsunod niya tong programa. Sa to mga online viewers nga nagsunod kanunay.
Nya akong greetings diha ni Brad Christopher Andrino diha sa Paknaan, Mandawi City, ug si Brad Vicente Inting Badal nga kanunay nga naglantaw. Nya diha sa Katarman Liluan si Brad Dong Alianik nga kanunay day siyang nagtan-aw pod, nakita mi iya ko ina nga Brad, i-greet niya ko. So Brad Dong Alianik, may paglantaw nimo diha sa Katarman Liluan, Cebu. Basok dunay gingon basok bunox judix non judicat contra equitative, nga sa English pa, a good judge shall not execute a punishment beyond the crime of a person. Nga sa Bisaya pa, ang maayo nga huwis dili mo pa kana og silot nga labaw sa salaod nga nahimo sa usa ka kriminal. Nya sa Lucas 12 Corte City Corte 8 basok, klaro kay dito basok nga ang gamay sala gamay rag silot, nya ang dakog sala dakog silot. Nga Dios makiangayon man siya. Pero dunay abigo nako basok, ningon siya nga ang pangutana niya basok, katukurong tao nga nangawat og kabaw basok, nya katong kabaw mao gitoy gisaligan po sa pamilya ba. Ito yung kabaw nga para gamitos pagdaro niya, gikawat mo to basok. Pangutana niya basok, asa mo kuno to, purgatorio ba to o impierno? Mula yung pangutana basok, bali ako pagpatinaw basok. Ang gidakon o gigamyon sa sala dili lang magagad sa kantidad sa gikawat, kundi ang pagkagikinahanglan sa butang ni nadawhana. Palitan sa ka magililimos nga mangiliw po sa kaluoy niya makahipos siyang mga 80 pesos huwag sa iyang lata sudanan sa limos. Dako na kayo para kaniya. Mahimo na itong iyang ikapamahaw, paniudtong panihapon na maong kantidad. Pero doon ay tao nga ang kasing-kasing tiga o way pagtamod, kuha ang tanan. 80 pesos. So gamay ang kantidad, pero pag kinahanglan sa usa ka tawo nagupot niya na, mahimo nang dako. Mahimo nang dako sa matas Ginoo ang maong kalapasan. Kay gihikawan man ang usa ka tawo nga nagkinahanglan pagayo. Pero tingali makakawatag usa ka gatos ka pesos usa ka tawo nga labihan ka dato, gamay na para niya. Mahimo sad nga gamay na sa pagtamod sa Ginoo tungod kay gamay ra nga kantidad para sa tao nga gikawatan. So muli ko na to nga still kawat, no? Matod pa sa usa ka pinulungan sa usa ka theologian, stealing is injustice to God and to man, and the man who steals cannot be forgiven unless he makes reparation. Patay kalibutan nga mga hawatag gamay dako pagpabilin kumpisal ta ang pasaylong ihatag sa pare ipainomdom, di ka mo pasaylo kung dili ka mga yung pakig-uli sa imong gikawatan. Kung naapa na ng butang imong gikawat, iuli na. Kanang salapi ron imong gikawat, na gasto na, paninguha nga mapulihan imo itong imong nakawat, gikan sa kakabus. So that is moral theology. Pero mo lagi, huwag namatay na itong gikawatan, sa man ito pag-uli, mo nang ingon ang moral theology, ihatag na sa labing kabus nga nagkinahanglan. Mo na imong reparation. So, balik ko na to nga, kining ang usa ka kabaw nga gikawat sa kawatan danang PC mortal sin ba to? It could be a mortal sin. Nga ang usa ka mag-uma nga moro gyud hinguhaan niya sa panginabuhi. Nya gilangkatan siya sa paninguhaan niya sa panginabuhi. Lisod ng panginabuhi. Wa na to magamit niya ang kabaw nga idaro nga suhulan siyang 4 pesos kada adlaw. So dako ng sala batok sa tao kay labi to niyang ginhanglan. It could be mortal sin. Mo na itong tubag sa pangutana ni Brad George Torrefel. Balikta ni Brad Carlo Badenas. Daghang salamat Brad Sok sa kaduhang higayon. Handos na lang ko sa pangutana Brad Sok. Ang atong mga kaigsunan na mga protestante Brad Sok, hugot gyud silang misalikway dining gitawag nato Dio Terrequanon Brad Sok. Ining gitawag sa ilang termino nga apokrypha. Brad Sok, sa atong simbahang Katolika nga mingunta nga apil jud ni siya sa Biblia kining Dio Terrequanon,
Kay tungod kay kauban na gyud ni siya, apil na gyud ni siya sa Biblia. Ang akong pangutana Brad Sok, unsa man natoy duna batay ebidensya Brad Sok nga si Kristo mismo Brad Sok sa iyang pagwali Brad Sok mikutlo siya aning Deuterocanon sama ning Sirak, Makabiyo, duna batay ebidensya ni Brad Sok kay kita magong mga Katoliko muwali ta mukutlo man jud tag mga Deuterocanon sama ning Sirak, Makabiyo ug Tubit. Si Kristo Brad Sok duna ba sa tay ebidensya nga nagkutlo pud siya ni Brad Sok kining gitawag natong Deuterocanon? Paliw ko pagpatinaw na Brad Sok. Daghang mga bahin pero wala kita makabana, pero usually passages and sayings of Christ in the New Testament, they are also found in the somewhat Deuterocanon sama sa libro sa Kaalam, Book of Wisdom, libro ni Baruch, libro ni Judith, libro sa Sirach, uguban pa. Sama niya ng pag-ingon ni Kristo nga kung mag-ampo mo, ayaw ninyo paghimo ang pagbalik-balik nga kawang way kapuslanan. Sa Sirach Kapitulo 7, mabasa na susama niya na nga kung mag-ampo kayo paghimog sumay-sumay pagbalik-balik nga way kapuslanan. So, unknowingly, katong isulti ni Kristo, not only spoken out of His mouth, it was already stated also some books of the Deuterocanon. For example, sa Sirach, sa Kaalam, daghang kaya na. Yang what ay panahon pag tuki-tuki na tagsa-tagsa, but the truth of the matter is so many passages, even words of Christ found in the New Testament, there are already precedent record in the Old Testament sa mga librong nga nila spurious books. Kanang spurious in English pa mini dili tinuod. Apan kinsa may nagsulti ni ana, sila nga nagamit sa 66 ka libro, ang King James Version. Pero ang question, who did say to them that these 66 books are inspired by the Holy Spirit? No Protestant scholar could say, we, the Protestant, do it. No. Ang nagsulti nato niya na ang simbahang Katoliko. Ang kanang libruha, 66 ka libro ang ilang igamit, dinamdagan sa Espiritu Santo, pero parcel na, bahin na, sa 72 ka libro sa Old and New Testament, sa old edition of the Bible that comes from the Catholic Church. Karaan nga edisyon sa Biblia, gikan sa Iglesia Katolika. Ang atong mga igsoong protestante, nangupya lang, nanghuwam lang niya na ang gikas Katoliko. Poong ni Martin Luther sa iyang libro John chapter 14, matod pa niya, wa gyud unta kitay Biblia. Wa gyud unta tay abang kaagan unsay Biblia kuno pang Iglesia Katolika. Kaya ang Iglesia Katolika mo ay naghipos sa mga libro, naghubad sa mga pinulungan nga lawom o karaan sama sa Aramaiko, Hebreo o Griego nga gihubad sa Latina Vulgata o sa ka-international language. Iglesia Katolika naghimo niya na. Nga nagtapok o gipag-ayag kung hain ining inspirado dinamdagan Espiritu Santo, Iglesia Katolika gyapon naghimo niya na. Nana sa Collier's Encyclopedia Volume 4, pages 11 to 114. Muna ito'y katupag sa pangutana, wala sila masayod nga kanang mga libro nga gihisgutan nga ganlan nag-experience mo gipangkutlo sa mga apostoles, gipangkutlo sa atong Ginoong Jesucristo siya mga wali. Muna itong tubag sa pangutana. Balik ta ni Brad George Torrefil. Dahang salamat pag-usap Bersok sa ikaduhang higayon niya, muritso lang us pangutan na Bersok. Dunay lugar o dapit Bersok nga kaniadto, dagang mga tao nga magsiglabay na ilang mga basura, sa uban anha sila manghihi diha. Pero sa diyang gibutangan sa balaod Bersok nga gidili ang paglabay og basura, gidili ang pagpangihi. So kung muhimo ka niya na, nakasala ka tungod kay dunay balaod nga nagdili niya nang maong lugar. Kunya sa 1 Juan Bersok 3:4 nag-ingon dito nga ang sala mao ang paglapas sa balaod. So ang sala kuno Bersok mooy paglapas sa balaod. But ba tong sabton Bersok nga kung walay balaod, walay sala ang tao kay sama atong katong lugar nga gilabayag basura kaniadto sa wala pa to butangig gidili ang paglabay og basura, wa man sila kasa Bersok. Pero sa diyan gibutangan nga dunay balaod nga nagdili, nya nilabay sila o nangihi sila ngadto. Nakasala sila tungod kay dunay balaod nga nagdili. So
Ang ako pangutana Banso kay naama sa Biblia nga ang sala mong paglapa sa balaod buot ba tong sabton nga kung walay balaod walay sala ang tao. Paliw kong pagpatinaw Banso. Kinahanglan hibawan nato kung unsay balaod, pila ka kahimtang ning balaod. Ang divine law kining Diyos nun ug langit nun nga balaod nga gipanday sa Ginoo, diyan ay padayag sa mga 450 years after before Christ ni Moises katong napo kasugo. Pero ang tinuray sa panahon ni Adan ug ni Eva wa pa masuwat ang napo kasugo sa papan nga bato. Diha ang sugo. Mo nang gipsilsil si Ginoo sud sa ilang salabutan ug ilang tanlag. Bisan ang mga pagano na kalasangan dun na sila yung mga balaod nga gisuwat sa Ginoo, sud silang alimpatakan ug sud sa ilang kalag. Nga turista ni suot atong usa ka nindot nga dapit nga nagpuyo mga pagans, mga lasangnon. Pero pagabot nila sa katilingban sa mga lasangnon, hibuong ang mga turista nga orderly magayo, malinawon, way naghubog-hubog, way nag-away. So, gitun-an nila nga naman, nga, wa man din isuwat nga balaod, wa man laki bawag sa 10 commandments. Huwag ang mga tao niingon nga, ang among tagsa-tagsa ka mga ginikanan, mo'y among nalantaw, nga gipaila, nga ni kanamo, unsay ngilad, unsay dautan nga puong, unsay buhat nga bati para sa katawhan. Sa mas pagpanghilabot sa mga tanom, mga hayop na dili amo, giisip na namo sa bisag wa pay balaod ngayaw pangawat. So meaning there is a law inscribed by God inside our soul or spirit. Morangan lang natong kining pinasahi nga balaod pero daan nga balaod. Mora nga pag ingon nga utanan nimo nga George nga why balaod nga sigasalay labay ang hugaw, katap ng hugaw, ya way balaod ningon ay pang labay dia. Wa ba na isa nagpabili na nga sa kay nagmuresulta man og kadao. Ang kahugaw, ang kabaho, yang kadali masakit sa mga bata tungod niya na. So therefore whatever externally done by man that will harm other people, that would be a sin. Although wa pay balaod. So pag naay mga sagbot sa kasala mga hugaw sa sa ibutan niya way ningon nga ayo paglabay sagbot diri ayo paglabay hugaw sa that is still sin because that is harmful. Sa English pa sa siya makadao sa mga kinabuhi o sa mga tao nagpuyo. Bisag wa pay balaod nga gisuwat ayo paglabay diri mga basura o mga hugaw sa tao bisag wa pay gisuwat ang maglapas sa kasana. Because that law which is written, it's only somewhat expression of the law which is already inscribed nga nasod sa itong galagi paybawas Ginoo. Nana sa suat San Pablo sa Taga-Roma Uluhan 2 nga 13. Bisan ang mga way tinuhuan nga malalasangnon na hibaw sila unsay dautan unsay maayo kay dunay balaod nga gisuwat sa Ginoo dili sa duha ka papan nga bato kundi sa tanlag sud sa matag tao bisan ang mga lasangnon wa pa mag-eskwela nahibaw na sila ng balawra. So mo na nga kining pangutanan nimo diha ba lamang ilhon ang sala kuno nay nasuwat nga balaod dili kay naay balaod nga masuwat naarasod sa tong tanlag may bawat apletag sagpao na to itong inahan, mapangag na siya. Wa may balaod din ngayon panagpa sa inahan. Pero that very act is a sin at all. Okay? That harms, that give pains to our mother. Daghan siya batiyog nga sakit sa ngipon, sa utong, kay isagpa kung dodong na pinangga matan ako, ulitawan naman. O see? Way balaod ngayon panagpa, pero kanang buhata sa kaya nga itong salabutan, nga itong konsensya, nagbadnong ganda na ito, kana dautan. Muna nga itong tubag sa mga tanan, gano'n na divine law, yes, positive law katong gisuot ng balaod ng Moises, kunya katong inganlan na itong the law inscribed in the soul of man. Tagsa-tagsa na ito. Bisan sa mga taong lasang nun, na sila itamon nga balaod. Kundi pareha sa
buhilaman na nanay civilization nga nagya po yung manghimo magpatay manlugos bisang naibaon lang naibalaon bago pa lang usa ka bata anyo si Kiara nga gilugos gipatay gilabay paspasurahan. So niya naman tas panahon sa buhilaman civilization ngano na malagi naghimo ng bangis kay nga buhat tungod kay laay agda sud sa atong kalag nga gustong musupak o musupil sa sugbo sa Ginoo. Muna ginanglan na to ang prayer, discipline, avoid the occasion of sin. Ya, ang sud sa nahona, Sirach 17, versikulo 8 nga to sa 9. Ang tamdanan sa mayong kinabuhi mao ang salabutan. Mao ang naa sa hunahuna. Og ang hunahuna dunay upat ka mga sanga ang katarong o kadautan, ang kinabuhi o ang kamatayon o ang hingpit nga kining instrumento ang dila sa tao. So klaro gyud kayo nga naigi suwat sa Ginoo sa atong salabutan ang kinabuhi, kamatayon, ang kamatarong kabuutan gisuwatan na niya sa Ginoo di sa atong tagsa-tagsa kakalag. Sirach 17. Muna itong tupags may pagkutanan ni Brad George Torrefilp. Salamat sa atong kauban karon niya. Ay mga pasalamat. Pasalamat mi Sok sa atong mga kaigsunan sa Talisay, sa gobyerno sa Talisay, kaya nakadawat may bugas human sa audit. 25 kilos sa matag panimalay. O niya, wa na ba'y gipili? Mga adunahan, hastang mga kabusog, timawa, giapil gyud bisa na mga tubig-tubigan. Salamat kayo o kini mo'y gasa paninguha ni Mayor Samsam Golias ang pagpaybaw nga ang gobyerno sa Talisay nagkabana sa pagkinahanglan dining makalilisang resulta sa audit typhoon. Salamat kayo, Diyos magapanalangin na to, tagbo tapuhon ng atong tulumanon, ang atong katinawan sa pagtuong Katoliko. Diyos magapanalangin ka na to.